नमस्कार दर्शक बंधु मु राजाराम देखु बर्तमान मु उदयगिरी आसी पहुँच जाइए भुवनेश्वर स्थित खंडगिरी निकटस्थ रोड एपटे उदयगिरी अवस्थित बर्तमान मुझे उदयगिरी अच्छी बर्तमान आपण चारिपटे बुले देखी दूसरी ये जो सामना देखुं ये हूँ खंडगिरी जैन मंदिर। ये हूँ जैन मंदिर खंडगिरी शिखर अवस्थित। ভাই বল আমরা আছি এখন উদয়গিরিতে। উদয়গিরি উল্টো দিকে তো খণ্ডগিরি, এই পাহাড় ওই পাহাড় পাশাপাশি। হ্যাঁ এই যে বেরোবো এবার এটা দেখে তারপর একদম ডাইরেক্ট মানে 2 ঘন্টা লাগবে পৌঁছাতে। ঠিক আছে আমরা হ্যাঁ যাবো। রয়েছে ধন্যবাদ।